हाइनोहाय 1,54,05,000 रांमारिनि सिरि गोरान कासुइ रमुखा मिया हरनि 11:30 नि सिमि फुंनि 6 जरा नायथुग्लाय मंग पातिमुं पाटिखा धनिरामपुर एडिसि फरेस्ट लैंड तनो मानखा 1027 केजि सिरि गोरान प्राय 24टा गोख्रां द्राम सिरि गोरान दाजाक अब सुनामुरा थानानि बोखाखै STF ni jogali mumbai naijok mumbai o mani manjaka thiaba party mungno tuinai sonamura police station ni simino chengmani naijok mani aboni yagro tabo sidi kran ni je malik abono rawi manman kokuma kariko आज हमारा सोनामुरा थाने के दायरे में एक जो धुनीरामपुर एरिया है वहाँ पर एक जॉइंट रेड हुआ है जिसमें हमारा जो त्रिपुरा का STF उन लोगों ने मतलब लीड किया है और इसके साथ हमारा जो सिस्टर एजेंसी है और हमारा सोनामुरा थाना और जो 11 BNTS सब मिलके ये जॉइंट ऑपरेशन किया है और ये लगभग सुबह 10:30 बजे से मतलब शाम 6 बजे तक ऑपरेशन हुआ है और इसमें जो फॉरेस्ट लैंड है वहाँ से 24 ड्राम गांजा बरामद हुआ है जिसमें फुल गांजा है और ये वज़न करके देखा गया है कि उसका जो वेट है मतलब 1027 kg तो ये अगर उसका जो डेस्टिनेशन प्राइस होता है वो पर किलो 15,000 या 20,000 के आसपास होता है तो अगर हम लोग यही हिसाब से उसको मतलब जोड़े तो ये तकरीबन 1,54 लाख और 5,000 के आसपास होगा उसका जो वैल्यू है तो हम लोग हमारा सोनामुरा थाने में उसका एक इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया है कि इसका जो ओनर कौन है और उसका जो डेस्टिनेशन कहाँ पर है और कौन कौन इसमें मतलब इन्वॉल्व है तो जो भी हम लोग देख रहे हैं जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करके ज़रूर उन लोगों के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे হ্যাঁ আজকে একটা আমাদের সোনামুরা থানার অন্তর্গত ধুনীরামপুর এলাকা এখানে একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয় যেটাতে লিড করে আমাদের ত্রিপুরার STF এবং আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে আরও এবং আমরা সোনামুরা থানা এবং আমাদের 11 BTN TSRও আছে আমরা সবাই মিলে এটা করা হয় তো এটা অ্যাকচুয়ালি মানে এটা কারোর এমনিতে কোনো ক্লেমিং জমি না এটা জঙ্গলে তো এখান থেকে মোট আপনার 24টা প্লাস্টিক ড্রাম উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে গাঁজা ভর্তি এবং তা ওজন করলে দেখা গেল 1027 কেজি তো এটা যদি আমরা আনুমানিক মানে 15-20 হাজার টাকা ধরি তাহলে এটা প্রায় 1,54,55,000 মতো হয় যার মানে ডেস্টিনেশন প্রাইস আর কি তো এই নিয়ে আমাদের সোনামুরা থানাতে একটা আমরা ইনকোয়ারিও স্টার্ট করছি এবং দেখছি মানে এগুলির মানে ওনার কে হতে পারে বা এগুলির ডেস্টিনেশন কোথায় বা এগুলোর সোর্স কোথায় তো এই নিয়ে আমরা একটা ইনকোয়ারি স্টার্ট করেছি অলরেডি তো যারা এটার সঙ্গে যুক্ত থাকবে আমরা অবশ্যই তাদের আইডেন্টিফাই করে আইনের আওতায় খাস জমি থেকে পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ফরেস্ট ল্যান্ড জায়গাটা এটা ধনিরামপুর এডিসি ভিলেজ এলাকা পড়ে